napitas ni Black Riga si Tabion. 1v3 situation. Pinupush ni Harry si Ras, mga kaibigan, pero di sila nagkakatamaan, nahihirapan. Mukhang maka-clash pa ata ni Ras, mga kaibigan. 2v1 situation. Pumunta sa gitna. Nilabanan si Paz. Eto na ba? Eto na. Anong nangyari? Nag-reset. Naubusan ng oras. What is happening? Na-extend yung oras. Ay na nagago. What? What? Paano nangyari yung 2v1? Oh my God. That's a clutch. Patay ako? Tang ina nyo? Pinaskoro nyo po? Ayos lang yan, ayos lang yan. Uy! Ay, ubos ni Ras, doggy. Ayos ka na. Napanood ko na to eh. Tanga, ubos kay Ras. Tower, Ras. Commit na na. Commit na. Nice, sa TV. Gitna. Marap mo. Patay mid. Patay. Trade. Patay left. Patay mid. Patay left. Push na. Isa pa. Patay na. Ay, patay yung lineup ko. Patay left. Right. Na. Ay, kita mo ba yun, Pom? Patay na, boy. Patay dalawa left. Patay mid. Hinabol ako. Left. Patay na, kalma. Patay mid. Left. Patay. Medyo matagal yung left nila eh. Patay isa. Patay dalawang right. L. Patay na. Kaya tumama. Patay. Lumaban yung trio. Right. Patay dalawa. 2v1. Patay mid. Okay, wipe out. What the fuck? Nice one. Left. Gitna. Isa pa. Patay. Kanan. Patay. Left. Uy, may dulo ko. Patay. Ay, patay ako. Right. Patay siya, no? Isa pa left. Isa pa Likod left. mo, Ras. Nice Likod one. mo. Dulo. TTT. Kabaliktaran mo ng ano. Ngayon, Antay mo magdidising yan. Ayun na. Mahilig ko lang. Next swing. Patay. Left. Last one. Champion. Champion. Yes, boss.